Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar semester 1 yang baharu. Okey, saya ucapkan selamat datang dan selamat berkenalan. Saya Muhammad Marzuki Berendin sebagai pengajar di Institut Latihan Teknologi Perindustrian Kuantan. Kali ini kita akan membicarakan tajuk modul ketiga, Small Process Fundamental. Ini untuk kursus studi teknologi timpalan lah. Jadi saya harap para pelajar setakat ni sentiasa sihat dan kalau boleh kita cuba amalkan norma kerja yang baru dan supaya kita dapat mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita pun berasa kita terus pergi kepada slide yang pertama lah. Okay, slide pertama, untuk tajuk Small Process Fundamental, kita ada 3 LA. LA adalah Learning Activity. Jadi Learning Activity yang pertama kita akan bicarakan, Learning Activity yang pertama iaitu Identify and Select Various Type of Learning Material and Consumable. Yang bermaksud kena pasti pelbagai jenis bahan dan juga guna habis untuk timpalan lah. Okey, tajuk ataupun isi kandungan kita akan menumpukan kepada latar belakang timpalan. Jadi di bawah tajuk latar belakang timpalan dia ada 4, iaitu kita akan membincangkan mengenai kepentingan timpalan, industri yang terdapat dalam industri timpalan yang terdapat di negara dan luar negara, sejarah pembangunan timpalan, sedikit mengenai sejarah macam mana timpalan teknologi timpalan berkembang lah. Dan seterusnya yang keempat, kerja-kerja pengimpal. Apa kerja-kerja seorang pengimpal. Baik, menerusi pembelajaran ni kita perlu tahulah tujuan pembelajaran supaya pelajar-pelajar boleh menerangkan kepentingan timpalan, boleh juga menyatakan industri timpalan yang berkaitan yang wujud di negara dan di luar negara, supaya juga pelajar-pelajar boleh menghuraikan sedikit sejarah pembangunan timpalan dan seterusnya boleh menjelaskan kerja-kerja seorang pengimpal. Okey, ini adalah petikan kata-kata daripada President of American Welding Society AWS, iaitu David McQueen. Dia berkata, timpalan merupakan sebahagian perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian. Dari kereta hingga ke bangunan tinggi, kapal terbang hingga ke roket, saluran paip hingga ke lebuh raya, dan semua itu tidak mungkin boleh dilakukan tanpa timpalan. Jadi dekat sini timpalan, teknologi timpalan lah khususnya memainkan peranan yang amat penting lah dalam pembangunan sesebuah negara, dalam pembangunan sesebuah tamadun. Jadi kalau tanpa wujudnya industri timpalan ni, kebanyakan benda mungkin akan terhalang, tidak boleh dibuat ataupun tidak boleh dibangunkan. Contohnya kereta, kapal terbang, lebuh raya, bangunan dan seterusnya. Okay. Itu menunjukkan betapa pentingnya timpalan kepada kehidupan seharian, teknologi timpalan kepada kehidupan seharian. Okey, kepentingan timpalan. Kita bincangkan pasal kepentingan timpalan. Timpalan memberikan kaedah yang optimal dalam kita membuat penyambungan logam. Okey. Ia membuat sambungan tetap dengan kekuatan yang cukup, yang mencukupi lah. Kalau kekuatan material macam tu, hasilnya walaupun dengan sambungan
tetap kekuatannya sama. Okey. Timpalan yang dilakukan secara teratur akan memberikan sambungan yang tahan kebocoran. Contohnya benda-benda yang contohnya paip air, sambungan untuk paip air, paip saluran minyak dari minyak petroleum, okey. Tangki, termasuklah tangki minyak, tangki air, bermacam-macam tangki lah. Yang mana kalau timpalan kita bagus, ia mengelakkan daripada kebocoran. Itu kepentingan dia. Setengah sambungan timpalan akan memberikan kekuatan yang lebih berbanding logam asas. Kadang-kadang bila kita membuat timpalan ataupun welding, kadang-kadang timpalan kita tu lebih kuat daripada logam asas ataupun parameter tersebut lah. Setengahnya lah. Komponen yang tebal boleh disambung menerusi proses timpalan dengan cara yang mudah lah. Kalau sebelum ni, teknologi sebelum ni, sambungan mungkin dibuat menerusi bolt and nut ataupun rivet ataupun apa lagi sambungan apa lagi yang boleh dibuat pakai screw type. Jadi melalui proses timpalan ni, sambungan boleh dilakukan dengan mudah. Industri-industri yang berkaitan dengan timpalan. Di sini saya senaraikan beberapa lah. Dan kalau kita selusuri, sebetulnya memang terdapat banyak lagi lah industri-industri yang berkaitan dengan timpalan. Contoh yang pertama adalah industri perkilangan. Termasuklah industri perkilangan pemakanan, kilang-kilang yang pemakanan yang menggunakan tangki-tangki stainless steel untuk penyediaan makanan. Kilang apa lagi? Banyak kilang-kilang dibuat daripada logam dan logam tersebut perlu dah ditimpal lah. Industri perkapalan. Industri perkapalan ada kapal yang dibuat daripada kayu, ada kapal dibuat daripada logam. Jadi kapal-kapal yang dibuat daripada logam, untuk menyiapkan keseluruhan kapal, perlu di situ ada teknologi timpalan untuk membuat penyambungan antara logam-logam lah. Industri pembangunan, contohnya pembangunan bangunan, penyambungan kerangka-kerangka besi mesti dibuat melalui timpalan. Jadi penyambungan logam-logam besi dibuat ada teknologi timpalan dekat situ. Industri otomotif. Industri otomotif juga terdapat industri teknologi timpalan. Yang paling utama adalah timpalan jenis sport, timpalan titik, timpalan sport wear. Jadi industri, kalau kita tengok industri timpalan sekarang, dia lebih kepada robotik. Jadi kebanyakan teknologi timpalan robot yang buat lah, sama ada menggunakan proses timau ataupun spot welding lah. Industri minyak dan gas, ini industri yang boleh katakan agak besar lah yang terlibat dengan timpalan. Kalau kita tengok struktur platform dekat situ, keseluruhannya, bukan keseluruhan lah, kebanyakan lah terlibat mengandungi logam lah, dibuat daripada logam. Jadi dekat situ penyambungan mesti ada melibatkan teknologi timpalan. Industri fabrikasi. Industri fabrikasi contohnya ada kat sini pembinaan vessel, pembinaan oil storage tank yang berskala besar. Industri kat sini memerlukan penyambungan logam dan juga melibatkan teknologi timpalan. Dan seterusnya kita tengok dekat sini industri pemasangan saluran paip. Saluran paip ni kita boleh andaikan ada dua lah, melibatkan paip air ataupun saluran paip minyak. Ada juga saluran paip gas. Jadi kalau kita tengok dekat industri di Malaysia melibatkan sambungan paip menyalurkan minyak, banyaklah. Contohnya kalau kita tengok industri di Terengganu, di Keteh ataupun di Paker. Kalau di Kuantan boleh lihat di kawasan Gebeng. Kalau di Johor boleh lihat di kawasan Pasir Gudang. Yang tu banyak pemasangan saluran paip. Jadi industri timpalan pun wujud dekat industri inilah.
Seterusnya kita tengok industri jentera berat. Industri jentera berat juga menggunakan teknologi timpalan untuk membuat sambungan logam. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu sejarah pembangunan timpalan. Sejarah pembangunan timpalan bermula dekat sini zaman Gangsa. Zaman Gangsa, seterusnya zaman Gangsa, seterusnya dia pergi kepada zaman besi, dan seterusnya zaman pertengahan. Pada zaman Gangsa ni, masyarakat dekat sana waktu tu dah ada emas lah, dan dia menggunakan kaedah tekanan lah untuk mencantumkan ketulan emas. Jadi yang kedua, masyarakat ataupun masyarakat waktu zaman besi, kalau kita tengok masyarakat Mesir kuno telah mula belajar mencantumkan besi. Pada pertengahan kurun, tukang besi kebanyakan mempraktikkan timpalan menggunakan teknik menukul. Okey, ni tukang besi lah, goldsmith lah. Okey, pada awal 1800, Sir Humphrey Davy dari Cornwall, England telah menghasilkan arka di antara elektrod karbon yang mana dia menggunakan bateri. Itu start permulaan lah penghasilan arka. Dan pada 1836, Edmund Davy, iaitu seorang profesor kimia Irish, telah menemukan asetilin. Jadi kita tahu asetilin ni salah satu bahan bakar lah. Pada 1881, Auguste de Mariens telah menggunakan haba arka untuk menyambung kepingan plumber untuk simpanan bateri. Pada 1885, Elihu Thomson telah memulakan proses timpalan rintangan resistant welding. Okey, pada 1887, Bernardus dan Olszewski telah membuat paten ke atas electrode holder. Dia dah jumpa electrode holder dan dia patenkan electrode holder. Pada 1890, C.L. Coffin dari Detroit, Amerika telah membuat paten untuk kimpalan arka dengan electrode logam. Yang ni dia telah membuat paten ke atas electrode kimpalan arka menggunakan electrode logam. Okey, permulaan 1800, Elihu Thomson telah memulakan syarikat Thomson Electric Welding Company. Pada 1903, Goldsmith, seorang rakyat Jerman, telah mencipta thermite welding, yang mana thermite welding ini digunakan untuk menyambung landasan kereta api lah. Pada 1907, Oscar Zerberg, warga Swedish, menemukan batang elektrod bersalut yang kita guna sekarang lah, coated elektrod bersalut ataupun coated elektrod. Pada 1919, American Welding Society ditubuhkan, salah satu organisasi lah untuk kawalan piawai lah, untuk standard dan menyediakan kod standard. Pada 1920, kimpalan automatik dicipta oleh P.O. Nobel dan diperkenalkan menggunakan dawai elektrod dengan pengaliran arus teruslah. Pada 1926, H.M. Hobart telah mematenkan argon dan helium untuk kimpalan arka. Jadi dekat sini dia terus menemukan gas tungsten arc welding. Seterusnya pada 1930, Stark Welding telah dibangunkan di New York. Submerged arc welding telah dipatenkan oleh Robinov. Pada 1941, Hobart telah membangunkan proses inert gas untuk mengimpal aluminium dan juga stainless steel. Jadi seterusnya pada 1948,
gas metal welding telah dibangunkan di Battle Memorial Institute. Ini adalah seberingkas sejarah pembangunan kipalan. Kalau ikutkan sejarah pembangunan ini panjang lah. Jadi kita ambil poin-poin yang penting sajalah, poin-poin yang penting saja untuk dibincangkan. Welding and the related arts of soldering and brazing have been around for a very long time. Welding history is thought to begin around 4000 BC, when the Egyptians started using copper. People started working with bronze between 2000 BC and 3000 BC. During the Bronze Age, small gold circular boxes were made by pressure welding lap joints together. In 1330 BC, Tutankhamun's funeral mask was made using solder and a blowpipe for metal soldering. Welding was used to build the Iron Pillar in Delhi, India, in about 310 AD. The Middle Ages brought advances in forge welding, in which blacksmiths hammered heated metal repeatedly until bonding occurred. It was not until the 19th century that welding as we know it today was invented. In 1800, Sir Humphrey Davy invented the electric arc. The arc was created between two carbon electrodes that were powered by a battery. Humphrey's cousin, Edmund Davy, then discovered the gas acetylene in 1836. But its use was not practical in welding until 1887, when the blowpipe or torch was developed. The torch used acetylene and liquefied air or oxygen to create higher flame temperatures than had ever been reached before. In 1881, carbon arc welding was first used and later became popular during the late 1890s and early 1900s. The first resistant spot welding machines were produced in 1906, allowing welders to weld very thin materials. In 1911, the first pipeline was created using oxyacetylene welding. In 1912, Lincoln Electric began manufacturing the first commercial welding machines. In 1917, because of a gas shortage in England during World War I, electric arc welding became the primary fabrication method to manufacture bombs, mines, and torpedoes. During the 1920s, major advances were made in welding technology, including the introduction of automatic welding in 1920, in which electrode wire was fed continuously. Automatic welding meant that cars could now be produced much faster. In 1926, gamma-ray radiation was first used to detect flaws in cast or welded steels, leading to sturdier welds. In 1928, in Pennsylvania, America, the first all-welded railroad bridge was erected. In 1939, the use of aluminum spot welding was first recognized as being useful in aviation. In 1962, during the construction of the Mercury space capsule, due to the small size of each sheet of titanium, NASA used TIG welding to weld the titanium together without a filler metal. In 1966, Jan Steckley founded Welding Alloys Limited. In 1969, the Russians welded in space on Soyuz 6. This was the first time that this had been attempted. Modern-day welding has come a long way. Now we have robotic welding, onboard computers that program the welding, and state-of-the-art electrodes and exotic multiple gas mixtures. For thousands of years, bonding or joining metals has been deep-rooted in the history of human civilization, as far as the Bronze and Iron Age in Europe and the Middle East. One of the earliest examples came from the construction of the Iron Pillar of Delhi, erected in Delhi, India about 310 AD. The Iron Pillar of Delhi weighs an astonishing 5.4 metric tons.
and is famous for the rust-resistant composition of the alloys used in its creation. According to archaeologists, the pillar is a testimony to the high level of skill achieved by the ancient Indian ironsmiths in the extraction and processing of iron. As civilization transitioned into the Middle Ages, further advancements in forge welding began to surface. Forge welding is a solid-state process in which two pieces of metal are merged by heating them to temperatures high enough that result in plastic deformation, and then striking or pressing them together. This was accomplished by blacksmiths who repeatedly hammered heated metal until bonding occurred. Moreover, this process is the simplest way in which early civilizations joined metals. Further into the Renaissance period, craftsmen skilled in the process refined their proficiency, and the industry progressed and saw growth in the centuries to come. By the 1800s, the discovery of the short-pulse electrical arc was founded by Sir Humphry Davy, who presented his results the following year. An arc was generated and suspended in the air between two carbon electrodes using a battery. The illumination produced from the arc was credited as the first practical electric light and was widely used as lighting for streets and large buildings in the 1870s, but only to be superseded by incandescent lighting by the early 20th century. 2 years after Davy's discovery, the continuous electric arc was created by Vasily Petrov, a Russian scientist. The following year, he published the results of his experiments and the significance of prolonged electrical discharge or stable arc discharge. In his paper, Petrov emphasized its use for a multitude of applications, especially for melting metals. In 1881, the first electric arc welding method was created by inventors Nikolai Bernardos and Stanislaw Oswalski, known as carbon arc welding. With this method, carbon electrodes are used to generate an electric arc between the electrode itself and the base materials. The temperatures produced were high enough to form a bond between separate metals that eventually become welded. By the late 1800s, arc welding saw further advancements with the invention of metal electrodes pioneered by Russian inventor Nikolai Slavanov and American engineer C.L. Coffin. Metal electrodes later improved around the 1900s with the development of a metal mixture coating called flux. The flux would give off gases as it decomposed to prevent weld contamination. This new design was accredited to British scientist A.P. Strominger, which gave a more stable arc and improved the overall weld quality. As the 20th century progressed, a plethora of welding methods, such as resistance welding, thermite welding, and oxy-fuel welding was developed, but fell out of favor for industrial applications. They were largely replaced with arc welding, as headway was made in the advancements of flux. The benefit of flux coating the electrode is the gas shield it creates to protect the base material from impurities. During World War I, welding saw a shift in demand as military powers used it in the construction of their fleets. The British Army primarily used arc welding, and to an extent, to construct the hull of some of their ships. Arc welding's applications extended to the construction of aircraft for the first time during the war. In fact, some German fuselages were even constructed using this process. The 1920s then saw the introduction of automatic welding, in which spooled electrode wire was fed continuously. But the biggest hurdle was how to protect welds from the effects of oxygen and nitrogen in the atmosphere, which led to issues with porosity and brittleness. This prompted the next breakthrough in welding technology with the use of shielding gas. Some of the solutions included the use of hydrogen, argon, and helium gas as a welding atmosphere to insulate the base materials. The following decades saw additional improvements in the welding of reactive metals like aluminum and magnesium, which fed a major expansion of arc welding during the 1930s and World War II. Now that we have a better understanding of some of the history of arc welding, let's dive further into the process itself. The fundamental idea of arc welding is to utilize electricity to generate enough heat in which metal reaches its melting point. The manipulation of the molten metal at the welding region can then be used to bond the base material with other metals as cooling takes place. It should be noted that the scope of this section will be on shielded metal arc welding or manual arc welding, also known as stick welding. Though many of the principles do overlap other welding methods,
In stick welding, an electric current is used to strike an arc between the base metal and the consumable electrode rod. Typically, the rod is made up of a steel core that is used as a filler material, making a separate filler unnecessary. It's also covered with a coating called flux that burns and decomposes during the welding process. As the flux vaporizes, it produces gas, typically CO2, that acts as a guard to preserve the integrity of the weld and protect the welding region from oxidation and contamination. As the rod is manipulated, fusion occurs between the base metal and the weld metal. The versatility of stick welding makes it easily accessible, especially since the equipment needed is relatively inexpensive. An end user can reach high levels of proficiency with a moderate amount of training. However, the greatest disadvantage of this method is the length of weld times. This is because the consumable electrodes must be frequently replaced and the deposit created from the flux, known as slag, must be brushed away. Additionally, welding ferrous materials are generally a limiting factor of stick welding.
Okey, slide seterusnya akan membincangkan kerja-kerja seorang pengempar. Jadi dekat sini saya letakkan ataupun paparkan banyak sedikitlah kerja-kerja seorang welder, bidang-bidang yang seorang welder boleh terlibat. Kita tengok yang pertama, semang welder. Welder yang melibatkan shear metal arc welding. Dia menggunakan rod lah ataupun stick. Jitau welder, dia menggunakan jitau proses. Flux core welder, FK welder ni flux core arc welding welder. Okey. Submerged arc welding operator. Dekat sini memerlukan kepakaran untuk setting parameter lah, asal parameter kita. Jimau welder, kebanyakan jimau welder ni terlibat dalam industri yang middle, yang pertengahan lah. Contohnya membuat crane yang simple-simple lah, yang pertengahan. Okay, seterusnya, pengimpar juga boleh menjadi seorang pengimpar di dalam air lah, atau kita panggil underwater welder. Dan juga boleh menjadi pipeline welder. Okey. Boleh juga terlibat dalam fabrication welder, yang ni offshore welder, boleh bekerja di offshore sebagai welder. Structure welder, untuk mengimpar structure, itu juga salah satu kerja pengimpar. Boleh juga terlibat sebagai road access welder. Maknanya kalau di offshore untuk mengimpar di kawasan tinggi, memerlukan bantuan daripada wire harness ataupun road access lah. Jadi yang ni salah satu keperluan juga industri. Jadi memerlukan seorang pengimpar yang mahir. Automotive welder ataupun automotive operator. Bridge construction welder, yang melibatkan pembinaan jambatan. Ship welder, pengimpar untuk pembuatan kapal-kapal. Building welder, yang melibatkan pembangunan. Ada juga welder dekat situ. Okey, storage tank welder. Okey, fabrikasi untuk buat storage tank. Storage tank ni ukuran dia agak besar. Jadi kalau kita tengok sambungan kepingan plate dekat sini banyak, jadi memerlukan kepakaran pengimpar. Pressure vessel welder. Tengok dekat sini proses mengimpar untuk pressure vessel. Stainless steel welder. Okey, mengimpar keluli tahan karat. Memerlukan kemahiran yang agak tinggi dah. Oil rig welder, untuk pembuatan oil rig lah, ataupun platform lah, oil petroleum platform. Crane fabrication welder, kebanyakan crane dia pakai trusses lah. Trusses ni perlu dicantum, dan proses penyambungan perlu menggunakan proses timpal lah. Alright guys, I'm here at the Ocean Corporation in Houston, Texas, getting ready to do some underwater welding. I'm excited, I hope y'all are. Let's get to it. How y'all doing over here? Yeah. I'm here to see Richard. What's up, man? Hey, how's it going? Abraham. All right, thanks for coming on out. I'm here to do some underwater welding. All right, come on back. What's up guys, so today I'm very excited to let y'all know we are starting a series of commercial diving. It involves underwater welding, underwater inspection, and underwater rigging. But today, I'm gonna be welding, so I'm very excited. Let's get to it. Alright guys, so right now, Chris is helping me put up my bailout bottle. Chris is actually one of the students there.
He's actually a senior student. He was very knowledgeable on everything, and he made sure I was safe. That's John over there, making sure that I stayed safe and that I didn't need anything. Putting on the helmet. I'm gonna say the helmet probably weighed around like 30 pounds. And when you go underwater, pretty much you go under slowly at first. So you make sure that you have no leaks in your hood, and you just go down there. Dive in the water, 1400. So the hardest thing about welding underwater is that you can't really see your puddle. There's a lot of things in your way. Well, the only thing that gets in the way is the bubbles that while you're welding. It was hard for me to see the puddle. John got a really cool arc shot right here. So the way it works when you're welding underwater, there's a guy on the surface that turns your power on and off with a knife switch. When you're not welding, the switch is off, and when you're ready to strike your arc, you say hot, and the guy you are communicating with on top switches the switch on. And when I stop welding, I say cold, and he turns my power off. Right here, I'm welding these anodes to this plate. Anodes are pretty much the main things that are welded underwater. Anodes attract all the corrosion and give the metal a longer life underwater. After some time, they have to be replaced with new anodes. This is what you weld 99% of the times underwater. If you're going to be welding underwater, you're going to be welding anodes. So right here I'm welding one of the clips on the anodes. So if I was to re-weld these anodes, I wouldn't go uphill, I would just go downhill. The stick electrode I was using was a 6013, and it was coated with this special coating, kept it dry. And like I said before, the hardest thing about welding underwater is your visibility. Those bubbles you see coming out of the weld or out of the puddle, they do get in your way, so it makes it extremely hard to see where you're going. Welding underwater is not too different than welding on the surface, but one main difference is that when you're welding underwater, you have to pretty much scrape the metal with your electrode as you weld to keep your arc on, or else it will turn off. So this is my last bead I threw down, and as you can see, it came out pretty good. I was not satisfied with none of my last beads because they all looked like crap, but luckily my last bead was on point, and I was able to go home with a smile and some confidence. Alright guys, well there I have it, underwater welding. It was a heck of an experience for me. I felt like I was learning how to weld all over again. But hey, sometimes you gotta try new things. If you like what you saw, don't forget to check out the Ocean Corporation. Sehari kerja dapat 500, kerja sebulan dah berapa kan? Memang banyak lah. Kalau tengah wedding tu tiba-tiba hospital leaking, kemungkinan boleh kena renjatan elektrik. Terkena macam haiwan dalam air tu ada yang berbisa. Nama saya Nur Izzati Atira binti Mat Yusof. Saya umur 22 tahun dan tinggal dekat Selangor, Perak. Saya belajar dari start pada vocational 4 tahun untuk bidang kimpalan. Habis je kimpalan, saya masuk untuk commercial diving, iaitu saya diambil dan ditaja oleh Wellzone sebanyak 50k lah. Lepas tu baru start masuk commercial, pergi kursus semua bagai, terus bekerja dekat situ juga. Dia bekerja dia memang tempat dia panas, kita bermain dengan api. Memang panas sangatlah. Kita kerja kat bahagian luar, kat side. Tak memilih sangatlah kalau kerja macam ni. Risiko dia memang banyak sebab kita kerja dengan kedalaman, tekanan, arus yang kuat. Kita tak tahu benda apa dekat sekeliling kita. Tak semestinya buat dalam clear water kan. Tapi risiko dia macam kalau tengah wedding tu tiba-tiba hospital leaking, kemungkinan boleh kena renjatan elektrik. Terkena macam haiwan dalam air tu ada yang berbisa. Ni boleh je terkena benda tu. Belum ambil komersial tu kita kena ni lah, pergi medical check up, minta pengesahan daripada doktor semua. Kalau dah okey, doktor sahakan boleh diving, okey baru start course. Dah startkan semua course tu, okey dalam masa 3 bulan kita belajar macam Zati dekat under Wellzone. Lepas tu kita akan dapat lesen lah. Lesen kita daripada ITDA, daripada Spain.
Mungkin daripada sejak vocational lagi dah memang lelaki je semua. Okey, macam mula-mula tu memang malu lah. Malu, diam je. Tapi dah lama-lama tu dah setahun 2 tahun tu dah boleh biasakan diri. Sebenarnya mula-mula masuk tu memang tak tahu langsung pasal kimpalan tu yang keluar api ke apa tak tahu pun. Bila dah belajar tu makin lama okey ada minat boleh cuba. Keluarga alhamdulillah support. Mak ayah okey, cuma selalu bagi nasihat lah, hati-hati. Sebab kita bekerja pun dengan persekitaran kaum lelaki banyak, bahaya lagi. Kalau macam orang sekeliling tu, saya tak pastilah. Sebab ada yang cakap, boleh ke kita buat benda macam ni, perempuan pula kan. Itu saya tak pastilah. Takut tu memang kena ada, kena beranikan diri. Kita fikir, okey, saya kerja ni macam untuk support family saya. So, kita boleh buatlah benda tu. Yang pertama, hati-hati lah dalam air. Safety, sebelum turun, memang kena check habis semua safety. Supervisor dah kata okey, baru boleh turun. Okey, pendapatan untuk welder ni, dia ikut rate. Macam kita orang rate daripada 300 hingga ke atas. Tak kisahlah dia macam supervisor pun lain, diver lain. Tapi yang penting daripada 300 ke atas lah. Ikut rate sehari 300 ke atas. Kebanyakan tu positif lah. Negatif tu mesti ada juga sikit. Tapi Zati anggapkan itu macam cabaran lagi. Kata-kata semangat. Macam kita kena lagi kuatkan diri kita, macam lawan apa yang orang cakap tu. Perempuan boleh, cuma kena ada keberanian lah, keinginan tu. Sebab nak bekerja macam bidang ni, dia kena mental, fizikal kena kuat lah. Sebabkan tu kita nak angkat barang kuat. Tapi memang ada bantuan ni dari kaum lelaki. Tapi atas diri kita sendiri jugalah, kena ada usaha. Baik, kita sambung kepada slide seterusnya. Kerja pengimpar. Kenapa anda perlu menjadi seorang welder? Yang pertama adalah disebabkan latihan dan persijilan. Kimpalan membolehkan anda dilatih dan menjana pendapatan dengan cepat. Maknanya lepas habis latihan, contohnya belajar di Institut Pelatihan Perindustrian selama 2 tahun. Lepas tu boleh terus bekerja lah. Yang kedua, potensi pendapatan tinggi. Permintaan pengimpar berkelayakan berada pada tahap tinggi sepanjang masa lah. Sekarang ni memang permintaan untuk welder yang berkelayakan lah, qualified welder memang sentiasa meningkat. Jadi pendapatan juga dikira amat baik lah. Nak kata tinggi, memang boleh dikatakan tinggi jugalah. Seterusnya, peluang tidak terhad. Kemahiran yang kita miliki sebagai pengimpar menawarkan peluang kerja yang tidak terbatas untuk pengkhususan kemahiran. Jadi proses mengimpar ni banyak, jadi kita boleh pilih lah proses apa yang kita minat ataupun yang sesuai dengan kita lah. Kalau kita boleh mengimpar untuk semua proses, itu satu bonus kepada kita lah. Contohnya mampu mengimpar proses mount, proses citau, proses plasco, dan juga boleh membuat proses submersible welding. Mana kalau boleh melakukan semua proses, itu merupakan bonus kepada kita lah. Maju tanpa hutang. Sesetengah industri kimpalan suka memulakan kerja sebagai perantis atau on-job training. Biasanya syarikat-syarikat akan mengambil pelajar-pelajar untuk menjalani latihan di tempat kerja lah, ataupun on-job training, atau kita panggil latihan industri lah. Jadi kebiasaannya pelajar-pelajar kemahiran ni akan diserap masuk ke industri sebagai pelatih lah, mungkin selama 3 bulan ataupun 6 bulan. Jadi dekat situ industri boleh nampak kita lah, prestasi kita, dan boleh ambil kita terus bekerja. Yang seterusnya, dibayar untuk merantau ke seluruh dunia lah. Banyak kerja bidang kimpalan membolehkan anda bekerja di luar negara.
Contohnya boleh bekerja di Timur Tengah. Kebanyakan rakyat Malaysia banyak ke Timur Tengah lah, sebab kita tahu dekat Timur Tengah banyak industri yang berkaitan dengan oil and gas lah, dan banyak kerja-kerja pengimpal di benua Arab lah, dan di kawasan Timur Tengah. Dan juga ada yang bekerja di Russia dan di Asia Tenggara pun ada, sama ada di Indonesia ataupun di Brunei dan juga di Vietnam. Kimpalan sentiasa dalam permintaan. Permintaan pengimpal berkelayakan semakin meningkat setiap hari. Disebabkan kimpalan ni dia berkait rapat dengan industri, keseluruhan industri lah. Kalau kita tengok setiap industri memang ada pekerjaan yang melibatkan kimpalan. Jadi permintaan semakin meningkatlah setiap hari ya. Sebab kita tengok industri di dunia ni tumbuh macam cendawan lah kalau kita tengok lah. Jadi pekerjaan ni akan sentiasa berkembang lah. Okey, kita masuk lagi berkenaan tajuk kerja-kerja sebagai seorang pengimpal. Kemahiran pengimpal. Seorang pengimpal perlu mahir dalam bidang yang lain lah, supaya hasil kerja lebih bermutu lah. Dekat sini saya pecahkan kepada 5 kemahiran lain yang perlu seorang pengimpal ambil maklum lah. Yang pertama, kemahiran matematik. Kemahiran matematik. Kemahiran matematik membantu pengimpal melakukan kerja dengan lebih efektif. Contohnya, kena mahir dalam mengira dan membuat ukuran, kena mahir dalam penukaran unit, kena mahir dalam mentaksir lakaran, dan juga kena mahir dalam memahami diagram 2 dimensi dan 3 dimensi, 2D dan 3D lah. Jadi kena mahir diagram lah. Mana kena tahu sudut pandangan, kena tahu dimension. Itu semua kena ambil maklum walaupun kerja kita sebagai seorang pengimpal. Yang kedua, kemahiran yang perlu ada adalah kemahiran untuk memberi perhatian kepada perincian. Pengimpal yang bagus perlu sentiasa memberi perhatian kepada segala perincian. Contohnya, kita sebagai pengimpal perlu kena pasti jenis-jenis sambungan yang perlu kita buat, dan kita perlu sentiasa mengikut arahan. Kita perlu membuat pemeriksaan bahan supaya bahan yang kita nak kimpal tu bebas daripada kecacatan. Kena sentiasa mematuhi piawaian keselamatan ataupun standard operating procedure, dan kita perlu menjaga kawasan kerja supaya kawasan kerja kita selesa, selamat dan bebas daripada hazard-hazard yang boleh mendatangkan risiko kecelakaan kepada kita lah. Kemahiran yang ketiga adalah kemampuan fizikal. Kebolehan fizikal membantu menjadikan pengimpal lebih menarik kepada majikan. Jadi kita kena bina diri kita supaya ketahanan fizikal kita meningkat, ketangkasan manual, maknanya kita boleh menggunakan sepenuhnya tangan kita dan anggota kita untuk kerja-kerja mengimpal. Tangan yang mantap. Seorang pengimpal perlu memiliki tangan yang mantap, sebab kerja sebagai seorang pengimpal ni dia gabungan di antara art and science lah, ataupun kita panggil sebagai seni dan sains. Jadi tangan kita perlu mantap. Dia perlu seorang yang berseni, mampu bekerja dalam semua keadaan. Jadi tempat tinggi, di tempat rendah, kadang-kadang kita penyambungan paip perlu berada di dalam longkang ataupun di mana-mana tempat yang kita tak boleh nak agak lah. Jadi kemampuan fizikal kita perlu fit. Okey, kemahiran seterusnya adalah kemahiran untuk teknologi dan alatan, penggunaan teknologi dan alatan. Dan kemahiran penggunaan teknologi dan alatan lah. Pengimpal perlu tahu menggunakan peralatan seperti jig dan fixture, alatan kuasa dan alatan mesin yang sesuai dengan fixture lah. Jadi kita mesti pandai menggunakan jig dan fixture, boleh menggunakan welding cage, boleh menggunakan hand tools, boleh menggunakan new teknologi ataupun teknologi yang baru sekarang. Kita juga boleh menggunakan alatan mengangkat, contohnya hoist ataupun crane lah, crane, overhead crane. Seterusnya,
Kemahiran yang kelima adalah kemahiran pentadbiran ataupun administratif lah. Di samping untuk kerja-kerja teknikal, kita kena tahu juga kemahiran-kemahiran pentadbiran. Timpalan memang melibatkan pekerjaan fizikal, tetapi hal berkaitan pentadbiran juga sebahagian daripada profesion kita sebagai pengimpal. Jadi pengimpal perlu pandai membuat kerja-kerja dokumentasi, perlu pandai membuat perancangan projek, projek mana perlu dikimpal dahulu. Jadi perlu pandai membuat perancangan. Seterusnya adalah pengurusan masa. Perlu pandai menguruskan masa. Dan seterusnya adalah kepercayaan. Jadi yang itu adalah satu skill yang amat penting kepada kita sebagai seorang kimpal. Saya rasa setakat itu saja untuk pengenalan kita bagi modul semua proses fundamental. Untuk slide seterusnya, kita akan membincangkan mengenai grup dalam timpalan, grouping dan juga proses timpalan lah. Jadi saya harap pelajar-pelajar boleh mengulang video ini supaya lebih faham dan dapat menyelami segala maklumat yang cuba saya sampaikan. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan assalamualaikum.